Ito guys, ano to? Batang Pier yan. Papasok niya yan dun oh. Ayan guys oh. Shout out sa lahat ng mga ano, galing pier dyan. Oh. Pakilala nyo to. Okay, todo. Okay, bawi. Bawi. Okay. Okay, sige. Okay. Bante. Dito. Okay. Okay, kuha na yan. Okay, todo mo, kuha na yan. Sige. Batang pier yan eh. Sa pier nga eh, dikit-dikit na yung container eh. Naipapasok pa eh. Basta mahusay yung gwardiya. Gwardiya yung nagdala. Binantayan yung bangga. Alright, pasok na agad. Basic.